Okay, so tadi kita cakap pasal yang working population, okay, yang kita boleh dapat katakan subsidi, okay. Not to say entitled, tapi kalau kerajaan nak bantu because to cushion the impact of bila kita dah biasa dengan subsidi petrol, tiba-tiba ditarik, so at least kita boleh cushion off. Satu, yang working population kita boleh guna LHDN, okay, untuk tambah pelepasan cukai ataupun relief ke apa ke, kita boleh tambah dekat situ. Okay, so lepas tu untuk tanggungan, okay, macam tadi video sebelum ni yang saya cerita tu, untuk tanggungan, katakan kalau ada anak ramai ataupun ada anak, okay, sebab masih bersekolah ataupun masih bawah 18 tahun, untuk mereka kita boleh, salah satu caranya adalah tambah juga insentif. So we are tackling like a two birds in one stone ataupun couple of birds in one stone. Okay, so kita dapat tackle. Okay, bagaimana dengan apa tu yang pelajar-pelajar universiti? Okay, pelajar universiti pun sekarang ni masih ada pelepasan cukai. Okay, so you boleh tambah the quantum by another RM100, RM200. That one kerajaan boleh decide. Okay, so even within that, okay, daripada rakyat B40 yang M40 yang kena tambah ataupun kena bayar cukai, okay, but at the same time dia kena bayar lebih untuk dia punya daily living. So human being ni, okay, antara selain daripada shelter, rumah, food, clothing, apa semua tu, another element, okay, adalah transportation. Okay, sebab dia perlu bergerak untuk kerja. Okay, so perlu pakai petrol ataupun diesel, tapi kita just untuk simplify, kita kata petrol lah. Okay, so kita kena pakai petrol, naik motor, naik kereta. Of course kita ada public transport. Okay, that's we have other means of kind of a subsidy. Basically ada PAS prasarana ada bagi apa tu My50 ataupun kita dekat. Okay, so that's experience. But ini yang orang apa yang perlu pakai motor sendiri ataupun kereta sendiri, so pakai petrol. So golongan tu, so you boleh bagi tambah insentif selain daripada income bracket tu, mungkin boleh tambah ataupun kurangkan, okay, ataupun bagi pelepasan. Okay, untuk student college, okay, boleh tambah quantum, okay, the amount of pelepasan cukai. Untuk pelajar-pelajar yang apa sekolah menengah, sekolah rendah tu sama juga boleh tambah quantum ataupun the pelepasan cukai tu, ataupun you boleh create a bit or maybe temporary extra category. Kalau lebih daripada 3 orang anak, lebih daripada 6 orang anak, you will get additional. Instead of kalau you bagi as a blanket increase quantum, maybe T20 were entitled. But if you feel the quantum is very minimal and also is part of orang kata social service ataupun part of government responsibility, if it's a quantum is small and it's okay, it's like a kids children, they should apa dapat, then it's okay. But it's up to you. But if you ask me, you can do both ways. Minor increase on the quantum, and also you create an additional category so that the real people yang ada tanggungan ataupun apa rakyat yang betul-betul ada tanggungan banyak, they entitled for. Okay, sebab kadang-kadang gaji M40, okay, ataupun T20 contohnya, tapi sebab ada tanggungan, okay, anak ramai, contoh 10 orang, 15 orang, of course kita tak adalah sampai situ zaman sekarang ni, okay, tapi maybe ada exceptional, okay, ataupun isolated cases. Kalau ada, so at least they enjoy. So daripada income maybe his T20 ataupun top M40, tapi pasal ada tanggungan, so boleh exclude ataupun cushion the impact. And also other ways is also, so kan kita bayar cukai kepada kerajaan, dan kerajaan channel balik, okay, so why not apa yang dekat sekolah ataupun college universiti, yuran-yuran yang kita bayar kepada katakan sekolah ataupun universiti ataupun college, okay, and in the end they collect and then bagi pass dekat government, why not you exempt ataupun bagi discount, so in a way duit tu masih dalam poket. Sebab kalau katakan seorang tu earning 3,000 ataupun 4,000, dia kena bayar yuran untuk anak, okay, and at the same time dulu dia spend katakanlah untuk yuran RM300, RM400 atau RM500, untuk petrol dia spend RM200. I'm just taking only these two expenses first, so it's total RM700. But after petrol increase from 200 bukan 300, so now you have to pay RM800. So daripada 700 jadi 800. Tapi kalau sini you bagi discount 100 ataupun 200, okay, tapi sini impact dia 100 plus 100, so you still kat sini dia jadi negatif ataupun dia almost equal break even. So duit tu masih, jadi dia tak feel the impact. Sebab whether price increase atau ni, dia cuma ada duit yang
it's a finite amount. Okay, so pasal subsidi ditarik balik, petrol punya consumption atau petrol expenses naik, so he has to fork out somewhere. So why not kita ambil daripada left pocket ke right pocket? So maknanya kita ambil daripada yuran, kita tolak ataupun kita bagi diskaun ataupun exempted. So duit tu dia bagi guna balik. So jadi maknanya kat sini kerajaan tak rugi apa-apa. T20 still paying the expensive amount ataupun higher amount, tapi M40 dengan B20 dia bayar lebih tapi dia dapat diskaun. T20 tak entitled sebab T20 hantar pergi private college ataupun private university ataupun overseas, so they're not entitled for that kind of discount. So in a way you're also killing that word. So that's why I'm saying, so college, sekolah menengah, sekolah rendah, so we can tackle. So the subsidy yang kita save, you can also channel it. And also the other category is below 7 years old yang tak pergi sekolah rendah. Mungkin sekolah prasekolah 6 tahun also can be part of, some of them pergi kepada prasekolah kerajaan. Tapi katakanlah below 7 years, so you can park it under LHDN. Okay, kan LHDN. So maybe you can increase quantum, ataupun siapa yang ada kurang daripada anak kurang daripada 7 tahun, okay, boleh. Tapi sebenarnya itu dah already taken care dekat yang kurang daripada 18 tahun. Sebab ni question kan, sebab kadang-kadang young couple yang baru berkahwin, baru ada seorang anak ataupun bayi, mungkin dia kata, anak saya tak sekolah, so saya tak entitled. Tapi anak dia walaupun setahun atau 2 tahun, as long as dia ada gaji, ada income yang lebih daripada 3,000, 4,000, dia ada file LHDN, so dia masih boleh tolak the impact ataupun dia dapat benefit, reap the benefit daripada insentif ataupun relief yang diberi oleh kerajaan. Cuma yang mana yang yang saya kata tak ada dalam LHDN. Okay, so this type of people is where maybe, but they're not many, okay, but still you need to cater for that. Okay, this is where maybe you want to cater for a small group of people, so you're trying to create the whole system. But instead of that, why not majority already is part of the system, so you just had it. For this smaller group of people, you use the e-wallet ataupun yang kredit. So if these people, okay, tak ada file dan LHDN ataupun dia tak ni, okay, why not you just force them, not to say for make it mandatory, you are entitled. Either kalau tak ada file langsung, either you suruh dia orang register, buka satu file, maybe income make it as 0 ataupun make it whatever small amount, okay, maybe 10,000 or 20,000, whichever they want to declare, or maybe just keep it as 0, okay, at least you ada data and they can claim it, okay. Or LHDN kan, even kalau kita letak income 0 ke apa contohnya lah, so you create a system. So katakanlah worst case, I'm talking about let's say extreme case, dia declare income as 0 ataupun let's say RM1,000 or RM2,000 per annum, okay, dia tak ada kerja ataupun contohlah suri rumah, okay, ataupun single mother, okay, tapi dia ada anak kecil, okay, they're not part of the system. So why not suruh dia orang buka file, okay, LHDN, and then LHDN you bagi duit tu melalui LHDN boleh orang kata masukkan duit itu dalam account bank single mother ataupun siapa yang tak ada yang buka e-filing seperti biasa. So that's also one option. Ataupun kalau you nak buat, okay, tapi saya rasa better buka LHDN instead of macam sekarang ni pakai yang e-wallet credit, okay, tu pun boleh. Tapi why not you just bring them part of the system, so every year as long as dia submit sama macam orang lain, just declare 0, so dia dapat bantuan. Dia macam you are claiming, so income 0, tapi dia entitled for let's say relief of RM2,000 or RM3,000, some kind of way. So it's something similar macam mana credit, e-credit masuk, okay, walaupun dia tak orang kata directly related to income ataupun e-filing to certain extent. Okay.